पाइके सबु साधना तो विफल हेलानी हे ठाकुर दर्शन पाइके सबु साधना तो विफल हेलानी हे ठाकुर जप ध्यान सबु हार मानिलानी जप ध्यान सबु हार मानिलानी तुम कृपाए का भरोसार जप ध्यान सबु हार मानिलानी तुम कृपाए का भरोसार आखिलु मोर मानु नाही मोना बहुची होई से धार धार अखारिब बोले तुम छंद पद अखारिब बोले तुम छंद पद अभ्यस्त तारा अखिलु मोरा मानु नाही मोना बहुची होई से धार धार आखिलु मोरा मानु नाही मोना बहुची होई से धार धार जय गुरु जय गुरु जय गुरु तुम्हारी पाई की खोला की मोरा आओ सबु थी अंधा तुम्हारी पाई की खोला की मोरा आओ सबु थी अंधा तुम तनु बास बिना नबारी मो तुम तनु बास बिना नबारी मो आओ तो कहारी गंध आओ तो कहारी गंध तुम्हारी पाई की खोला की मोरा आओ सबु ठीक अंधा हाथ बढ़ाई मो धरी मना कले तुम्हारे परास पाए हाथ बढ़ाई मो धरी मना कले तुम्हारे परास पाए छाई निदे थोड़ी सपन नयने तुम छवि नाची जाए छाई निदे थोड़ी
खोला कि मोर आउ सबु ठीक तुमरी पाई कि खोला कि मोर आउ सबु ठीक जुग जुग धरी जीवने मराणी तुमे एका साथी मोरा जुग जुग धरी जीवने मराणी तुमे एका साथी मोरा प्रिय ठारू बड़ी प्रियतम तुमे आउ तो सभिए प्रिय ठारू बड़ी प्रियतम तुमे आउ तो सभिए दूरारे न रहा दूरारे न रखा दूरारे न रहा दूरारे न रखा न कर दुआर बंद न कर दुआर बंद तुमरी पाई कि खोला कि मोर आउ सबु ठीक तुमरी पाई कि खोला कि मोर आउ सबु ठीक तुम तनु बास बिना नबारे तुम तनु बास बिना नबारे आउ तो काहारी गंध आउ तो काहारी गंध तुमरी पाई कि खोला कि मोर आउ सबु ठीक जय गुरु मणिमा सुनिमा हेओ अळी मनर मणिमा सुनिमा हेओ अळी मनर मणिमा दिन तापित जान रे दिन तापित जान रे करुणा कर मणिमा सुनिमा हेओ अळी मनर मणिमा हृदयासन पारी बसिछि अनुसारी आसिबी जय कर सकाळ तापहर तुम बिनु के साहा नहीं मोहर मणिमा तुम बिनु के साहा नहीं मोहर मणिमा सुनिमा हेओ अळी मनर मणिमा हुआ हे परापन देई शोभा दर्शन
जय गुरु। आहा की सुंदर रूप मनोहर मणि मोर कंठ छरे। आहा की सुंदर रूप मनोहर मणि मोर कंठ छरे। न देखिला खोजी बोले ताकू, न देखिला आखी खोजी बोले ताकू, देखिला नयन झुरी, देखिला नयन झुरी। मदन मोहन बदन देखी, मदन मोहन बदन देखी, न रहिब कहा नयन लाखी, न रहिब कहा नयन लाखी। मदन मोहन बदन देखी, आषाढ़ पराण तरारे पड़िता, आषाढ़ पराण तरारे पड़िता। प्रीति बोला चाहणी रे, प्रीति बोला चाहणी रे। आहा की सुंदर रूप मनोहर मणि मोर कंठ छरे। रूप लागी जेबे इति अकुलता, विरह जागई मनी। रूप लागी जेबे इति अकुलता, विरह जागई मनी। किती पुलकिता नशिब पराण, किती पुलकिता नशिब पराण। अपरूप दर्शने, अपरूप दर्शने।
भावमय तारक मुराति भावमय तारक मुराति जानी हुए नहीं जाने ताकती जानी हुए नहीं जाने ताकती भावमय तारक मुराति किए से काली तेला बन्या ठाणी किए से काली तेला बन्या ठाणी अनुभव जारे हरी अनुभव जारे हरि ताहरी पाईता राधा झुरी माला যমুনা রহিছি সাখী তাহারি পাইতা রাধা ঝুরি মলা যমুনা রহিছি সাখী লাজা ডরা সব ভুলি যাই তাকা লাজা ডরা সব ভুলি যাই তাকো ছাতিরে ধরি লাজাকি ছাতিরে ধরি লাজাকি বংশী কহিলা শুণ গোরাই বংশী কহিলা শুণ গোরাই তুমি মো পাই মু তুম পাই তুমি মো পাই মু তুম পাই বংশী কহিলা শুণ গোরাই গহন মনরা দহন নাচিবা গহন মনরা দহন নাচিবা প্রীতি রাতি সুখ সারি প্রীতি রাতি সুখ সারি আহা কি সুন্দর রূপ মনোহর মণিমর কত ঝরি তা প্রেম পাশরি বান্ধি ধরে সে বন্ধন ফিটে নাহি তা প্রেম পাশরে বান্ধি ধরে সে বন্ধন ফিটে নাহি অধীর মনরা মধুর গন্ধিতে অধীর মনরা মধুর গন্ধিতে প্রেম দিয়ানিয়া পাই প্রেম দিয়ানিয়া পাই মিঠা মিঠা লাগে মুরতি যার
ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ମୁରତି ଚାର, ଆହୁରି ମଧୁର ପିରତି ତାର, ଆହୁରି ମଧୁର ପିରତି ତାର। ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ମୁରତି ଚାର, ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ ମୁରତି ଚାର। ଭାବନୌକାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ, ଭାବନୌକାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେ, ଭବନଈ ପାର করে, ভবনই পার করে। আহা কি সুন্দর রূপ মনোহর, মণিমার কত ঝরে। আহা কি সুন্দর রূপ মনোহর, মণিমার কত ঝরে। ন দেখিলা কি খোঁজি বলে তাকু, ন দেখিলা কি খোঁজি বলে তাকু, দেখিলা নয়ন ঝরে, দেখিলা নয়ন ঝরে। জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନବତା ମା ଅଛନ୍ତି ଲାଇନରେ? ଭାଇ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଭିଲା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭୁନି ଆଉ। ବନବତା ମା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଲାଇନଟା କଟିଗଲା ପରେ ଦେଖିବ। ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ଜୟ ଗୁରୁ। ମା ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି। ବନଲତା ମା ଜୟ ଗୁରୁ ପଢନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଲାଇନଟା ମ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ତ ବେଶୀ ନାହିଁ? ହଁ ମ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ କଲେ ବୋଧେ ଆଉଥରେ କନେକ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ପଢନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା। ଶିବାନୀ ମା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଅଛି, ଦେଖୁଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ, ମୁଁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବରଣ କରିଅଛି। ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ରୂପେ ବରଣ କରିଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜୟଗୁରୁ ସିଦ୍ଧମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ନୀଳାଚଳ ସରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ
परिचालित होगा स्वीकृति प्रदान करुँच परिचालित होगा स्वीकृति प्रदान करुँच वर्ष सद्गुरु मो भीतर जगत गुरु दायित्व उठी तुमको मुक्ति प्रदर्शन कर मोर कार्य जो मैंने मो पर निर्भर कर बसीच मुझे हाथ धरी मुक्ति हमको ले तुम ठाकुर सद्गुरु केवल विश्वास माँ मान शिशि ठाकुर उपदेश माँ मातृके हृदय पूर्ण कर रमणित शैतान उद्दिष्ट सुतरां निरंतर पवित्र मूर्ति अन्य कारण हुए से सर्वत्र विद्यमान किंतु भक्तर उपयुक्त अवस्था न आसा पर्यंत से सम्मुख को आसी दर्शन दान करती ना से भक्त को उपयुक्त कर जड़ाई पड़े उपयुक्त करना आशीर्वाद कर मोर अंतर भक्त सुतरां तुम संसार तक स्थापित अशांति भोग न अशांति भोग मध्य थी भोग महिमा प्रचार न कले आगे किए छोकन को कई परीक्षा दे पारे नहीं संसार मायार खेल अज्ञानतार मोहि मूर्ति सुख से बाहर ना अच्छी निज अंतर भोग ना अच्छी त्यागर माया विश्व संस्पर्श जो सुख तार शक्ति पाप कलुषित अनुधार भगवान ही सुख से मन भाव पवित्र कर सत्यानंद नाम चिंता कर मुख दान दल उच्चारण कर तो शांति लाभ अन्य पंथा ना माँ तुम्हें जगत खबर जो उपनिषद कहा माँ तुम्हें जीवित सुख शिक्षा कर सकल हम जय गुरु भाई सुविधा सरिला ना परिचय पत्र हाँ हाँ जय विश्व पति शिव जय विश्व पति शिव परमानंद दाई चंद्र रूप परमानंद दाई चंद्र रूप जय सानंद जगत ईश्वर जय सानंद जगत ईश्वर जगत्पति मोर नमस्कार जय सकल विभूत आश्रय जय सकल विभूत आश्रय जय ब्रह्म स्वरूप सदा सायति जय ब्रह्म स्वरूप सदा सायति सति प्राणाधिक प्रिय सति सुर सति प्राणाधिक प्रिय सति सुर जगत्पति घीन मोर नमस्कार
जय पूज्य नमाच्या हृदयाधरा जय पूज्य नमाच्या हृदयाधरा जय स्वामी पंचा प्राण आधिसरा जय नारायण तारका ज्ञानाधरा जय नारायण तारका ज्ञानाधरा जगत्पति घिना मोर नमस्कार जय पति आनंद प्रदायक जय पति आनंद प्रदायक तुमी ब्रह्म शिवालोक पालक पति ब्रह्मस्वरूप निर्गुणाधर पति ब्रह्मस्वरूप निर्गुणाधर जगत्पति घिना नीला नमस्कार जगत्पति घिना नीला नमस्कार जय भुवन मोहन पूर्णेन्दु जय भुवन मोहन पूर्णेन्दु जय पत्नी प्राणाधिका दया सिंधु जय पत्नी प्राणाधिका दया सिंधु दासी सर्वदा क्षमा कर दासी सर्वदा क्षमा कर पद कंजी कोटि नमस्कार तब 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 पद कंजी कोटि नमस्कार जय गुरु। निगम उपदेश।
the power of Sangha. Many devotees have come up here. Now establish a Sangha. My instruction is that a Sangha has to be set up in places where at least 3 of my devotees are present. In all spheres of life, if the work is done unitedly, it becomes easy to achieve success. If it is done single-handed, it is not possible to achieve it easily. In Kali Yuga, the power of Sangha is indeed immense. A Sangha is created when similar and equal yearning to achieve the definite goal is inspired in all. Thus, the power of Sangha is invincible. Remember that your goal of life is one and you are the disciples of the same Guru. Your sadhana is also one. You think that you are brothers and sisters of one family and children of one father. Thus, all your separateness, conflicts of opinion, and tiny unhappiness will be removed. If you can unite under the spell of deep feeling for one another, you can make impossible things possible. You will unite in Sunday evening. In each session of Sangha, you set up the seat, asana, of Sri Gurudev and treating that seat as Gurudev, offer pranam, arati, and puja, and then chant stotra bandana, perform kirtan and read holy books. It is the foremost duty of Sangha to conduct discussions on spiritual matters, the aim and objective of monastery and hermitage, the ways of their maintenance, extent of spiritual feelings called Bhagavad Vinimay, and thus relating to ideal sit, speak and behave with the same respect and regulated parameters of Shraddha, deep love, and devotion in Sangha as you do when Thakura himself is present. You must feel that Thakura is physically present there and he is watching all your activities. There shall be a president and a secretary in a Sangha. In each session, the place and time of the next session will be decided. If you rightly organize the sessions of Sangha, you will instantly get its results. The plethora of grace of Gurudev cannot but flow if you conduct the sessions of Sangha rightly. I bless, let your Sangha be crowned with all success. भाई भाव विनिमय पढ़ा हबो ना सेतिके मैं सेति रखते जय गुरु जय गुरु पूजा विवरणी निराशर सारस्वत संघ पुरी 837 संघ पूजा सेशन रिपोर्ट. Adhivas Puja was Palias were Adyasha, Trinath Bhai and Prithviraj Bhai. Adhivas Puja was held on 29th October and NSM. Attendance is available at the website. The first session of the puja started at 7:50 Eastern Time with Pratiksha Bhai, Vishwajit Bhai and Anjali Ma. Arati was performed by Sanojit Bhai while Gana Bhai sang the Arati song. Thereafter, Vrindavan Bhai sang Bandai Gurucharana and Stotra Bandana. This was followed by reading of Parichaya Patra, Sammilani and Asana, Mandira Nitya Puja Prarthana led by Raja Bhai. Then Prabir Bhai read Bandana Prarthana or Prarthana Karingapati from Sankha of 43rd year, part 4, and Nihar Bhai sang the Prarthana song. Diptima read Sri Sri Guru Gita verse 3. Prithviraj Bhai invited Sri Sri Thakura and all Bhakta Bhai and Ma and young aspirants for the second puja session to start at 9:45 Eastern Time. The asana was closed with Jai Guru Nama Kirtana and Pranam. Second session of the puja started at 9:45 Eastern with Abahana by Niluma and Gana Bhai. This was followed by Pranam Gana and opening of curtain.
Then Smita Baima sang the Bandana, followed by reading of Nigama Upadesa pages 181 and 82 by Sukanya ma'am. Thereafter, Prabir Bhai read minutes of the last session. After this, Hemant Rautrai Bhai from Saraswata Sangha joined Sangha Puja at the request of Braja Bhai to start discussion on Sri Sri Thakura and his teachings. Next, Shivani Mohantima sang a song followed by Braja Bhai thanking Hemant Rautrai Bhai for a great session. YS session started with Aditi singing the Prarthana followed by Varda Bhai leading the YS discussion. Therefore, Adyasha, Trinath Bhai and Prithviraj Bhai did Bhava Vinima followed by invitation to Sri Sri Thakura for Madhyana Bhoga and evening puja. Thereafter, Shivani Mohantima on behalf of Uditama and Usama as well, inviting Sri Sri Thakura Maharaj and all Bhai, Ma and young aspirants to the special Rasa Puja on 11/6, followed by Aisi and Usama also on behalf of Swetama inviting Sri Sri Thakura Maharaj and all Bhai, Ma and young aspirants to Sangha Puja on 11/13. Then Trinath Bhai begged forgiveness from Sri Sri Thakura and all Bhai, Ma and young aspirants for the mistakes and errors committed deliberately or unintentionally for their puja pali. The session was concluded with Bidaya Prarthana, Dayamaya Sri Charan by Devasis Bhai, and then Asana was closed with Jayagurnama Kirtana and Pranam. Vishwajit Bhai took attendance of all Bhais and Ma's. Bhogo was offered to Sri Sri Thakura, followed by Prasad Sevan. Sri Sri Thakura Charana Shrita Adyasa Trinath Bhai and Prithviraj Bhai. Jai Guru. सद्गुरु निगमानंद देव पंच सन्यासिनी शिष्या पेज नंबर 95 सन्यासिनी जोगमाया देवी बा भैरवी माँ जो सेवक प्रति ममता हेतु भैरवी माँ सत्य गोपन करथिले ठाकुरଙ୍କ प्रश्न से सेवक जेतेबेले निज दोष स्वीकार करगला सेतेबेले जोगमाया देवींकर अनुत उच्चारण पाई श्री ठाकुरଙ୍କ मनरे प्रचंड आघात लागिला। ଏହି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ ପରିଣାମ ପୂର୍ବ ଚିରଦିନ ନିମିତ୍ତ ମଠ ବାସ ତ୍ୟାଗ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୀ ଧାମରେ ଶେଷ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଅପରାଧ ମହାମାୟୀଙ୍କ ଚାତୁରୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଭାବିବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତଳମା ଓ ଶାନ୍ତିମା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପରଲୋକ ଗମନ କଲେ। ବିମଳା ମାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହିଳା ବିଭାଗର ହରିମା ଓ ମାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଭୈରବ ମାଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ମଠରେ ସୁଶୀଳା ଓ କରୁଣାମା ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଏହି 3 ଜଣ ନିରାଶ୍ରୟା। ଠାକୁରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସେମାନଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବାର କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କୁ ମଠରେ ରଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆଉ କୌଣସି ମହିଳା ମଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟତଃ ମହିଳା ବିଭାଗ ଉଠାଇ ଦେଇ 1328 ସାଲ ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହରିଦାସ ଓ ସନ୍ୟାସିନୀ ସୁରବାଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ସେବକ ସେବିକା ରୂପେ ସଙ୍ଗରେ ଘେନି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସାମ ମଠରେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମଠ ତ୍ୟାଗ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କି ଭୀଷଣ ଶାସ୍ତି। ପ୍ରାତଃ 4 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାର ଆୟୋଜନରେ ହିଁ ଅତିବାହିତ ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କର୍ମହୀନ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଗଲା। ଏଭଳି ଆଘାତ ସାଧାରଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସହ୍ୟ କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଦୃଢ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଗୁରୁଦତ୍ତ ଦଣ୍ଡ ନିରବରେ ମଠ ପ୍ରତି ସହାୟ କରିନେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଠ ୟତନରୁ ଆଦର ନେଇ ମଠରେ ହିଁ ପଡି ରହିଲେ। କେବେ ଠାକୁରଙ୍କର ରାଗ କମିବ ସେହି ଆଶା ଟେକିକ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବଞ୍ଚି ରଖୁ ସେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପରମ କାରୁଣିକ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ମଠ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ କଣ ବେଶୀ ଦିନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଅବସ୍ଥାନ କରିପାରିବେ? ଏହି ମଠ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ଧାରଣା ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। 1329 ସାଲ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସମ୍ବାଦ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଠକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରିବେ। ସେଦିନ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ମନରେ ଯେ କି ଆନନ୍ଦ ତାହା ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ବୟସ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଭୈରବ ମା କରୁଣା ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ବାବା, ତୁମ ଭିତରୁ 1-2 ଜଣ ଏଥର ସର୍ବଦା ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଥିବ। ମୋ ଉପରେ ରାଗ କରି ଠାକୁର ମଠ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଲେ ମୋ ସେବା ଯଦି ପୁଣି ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି
ତାଙ୍କର ଏହି କେତେ ପଦ କଥା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖରେ ମନ ମଞ୍ଚି ହୋଇ ଉଠେ। ଯାହାଙ୍କ ସେବାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କାଳ ତୁଷ୍ଟିପୁଷ୍ଟି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଆଜି ଭାବି ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସେବା ଆଉ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତ? ଭାଗ୍ୟର କି ପରିହାସ! ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅବଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ସଂଶୟର ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ। ବାର ବାର ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଗେ, ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମାୟାମୋହ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମମ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେବା ଯତ୍ନ, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଆତ୍ମନିବେଦନର କଣ କୌଣସି ସଂଗାତ ତାଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ? କେବଳ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ କଣ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଚିତ୍ତ ନିର୍ମୋହ? ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର ବା କଣ ଅଛି? ପରମହଂସ ନିଗମାନନ୍ଦ ଥିଲେ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ମହାପୁରୁଷ। ସେ ତ କେବଳୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରେମିକ ପରମହଂସ। ମହାଜ୍ଞାନର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁରେ ଆରୋହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଭାବ ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ସେ ପରମ ପ୍ରେମରେ ଜୀବ ଜଗତକୁ ମୋର ବୋଲି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବିଚାର ତ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନ ଖୁସିର ବିଚାର ନୁହେଁ, ତାହା ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀ ମୋହରେ ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଥାନ୍ତୁ ପଛକେ, ତାଙ୍କରି ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ଫଳରେ ସେ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଶ୍ରମର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ବିପଦଗାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହୋଇ ଉଠିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଫେରି ନ ଯାଇ ବରଂ ଭିକାରୁଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ବରଣ କରିନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଣ ସେ ସବୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଇ ପାରିଛନ୍ତି? ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଶୁଦ୍ଧ ଆଧାର ହେତୁ 8 ବର୍ଷ କାଳ ଜଗଦୀଶ୍ୱରୀ ଯାହାଙ୍କ ଦେହ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିଲେ, ପରମହଂସ ନିଗମାନନ୍ଦ କେବେ ହେଲେ କଣ ତାଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରିବାର ଇଚ୍ଛା କରିବେ? କେତେ ମାସ ପରେ ମଠକୁ ଫେରିଆସି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁନରାୟ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୈରବୀ ମାଙ୍କ ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ। ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଅମୂଳକ ପ୍ରତିପନ୍ନ ହେଲା। ପୂର୍ବ ଚରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ତତ୍କାଳୀନ ଆଚରଣର ତୁଳନା କରି ବାହିକ ଭାବରେ କେହି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ପ୍ରଭେଦ ଥିଲା ଯେ ଆସାମ ମଠ ଆଉ ପୂର୍ବପରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବାସସ୍ଥଳୀ ହୋଇ ରହିଲା ନାହିଁ। ପୁରୀଧାମ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲା। ମଠରେ ଚିରଦିନ ଯୋଗମାୟା ଦେବୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମଠାଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ରୂପରେ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ଏକାଧିପତ୍ୟ ପୂର୍ବପରି ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂରକ୍ଷିତ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ଭୈରବୀ ମାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ବିଭୂତି ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାରି ଫଳରେ ଆସାମ ମଠରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପରେ ମଠର ମା ହିଁ ସର୍ବଦା ପୂଜନୀୟା ହୋଇ ରହିଲେ। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମାଙ୍କର ଏହିଭଳି ଗୋଟିଏ ବିଭୂତି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏକଦା ମଠର କୌଣସି ଉତ୍ସବାନୁଷ୍ଠାନ ଦିବସରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ରାତ୍ରି ଭୋଗ ପାଇଁ ଲୁଚି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍ସବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନିକଟରେ ଯାହା ଭୋଗ ହୁଏ, ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ସେବନ କରିବାର ନିୟମ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଓ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଆହାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫଳରେ ସେଦିନ ଆଶ୍ରମବାସୀ ଓ ସମାଗତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଲୁଚି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। କ୍ଷୀରି, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଡାଲି, ତରକାରୀ କୌଣସିର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ବହିରାଗତ ବହୁ ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଧାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରାତ୍ରି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ରମ ସେବକ ଓ ସମାଗତ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦକୁ ଏକ ପଂକ୍ତିରେ ବସାଇ ପ୍ରସାଦ ପରିବେଷଣ କଲେ। ସମସ୍ତେ ତୃପ୍ତିରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ସାରିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କ୍ଷୀରାନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଲୁଚି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛି। ରାତ୍ରି ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ହେଲାଣି। ସମଗ୍ର ଦିବସର ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ପୁଣି ମଇଦା ଦଳି ଲୁଚି ଛାଣିବାର ଆଗ୍ରହ ଆଉ କାହାରିଠାରେ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେତେଜଣ ରାତ୍ରିରେ ଲୁଚି ଖାଇବା ଆଶା ଛାଡି ମୁଢି ତରକାରୀ ଓ ପାୟସ ଖାଇ ଶୋଇପଡିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ଭୈରବୀ ମା କାହାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିପାରି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ପୂର୍ବକ ଆଦର ସହକାରେ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନେଇ ଆହାର ପତ୍ର ପକାଇ ବସିବାକୁ ଦେଲେ। ଜଣେ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୀରାନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓ ଲୁଚି ପାତ୍ର ଅଣାଇ ମା ସ୍ୱହସ୍ତରେ ପରିବେଷଣ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରାଇଲେ। ସମ୍ଭବତଃ ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ, ଚିତାନନ୍ଦ, ନିର୍ବାଣାନନ୍ଦ, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଓ ସୁଧାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଅଦ୍ଭୁତ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ, ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଉଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଭୋଜନ କରିସାରି ଉଠିବା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା
ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପାତ୍ରରେ ଆହୁରି 3-4 ଖଣ୍ଡ ଲୁଚି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭୋଜନ ତାହା ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ମା, ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିବାରୁ ଭୈରବ ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ ତ ଆଉ କଣ, ତୁମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ ଥିବାରୁ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁମର ଆଖିକୁ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ପରିମାଣ ଜାଣିନଥିଲେ? ପାତ୍ରରେ ଯେତିକି ଲୁଚିଥିଲା ତାହା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆହାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେଥିରେ କେବେ ହେଲେ ଅତି ବେଶୀରେ 4-5 ଜଣଙ୍କ ପେଟ ପୂରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଭୈରବ ମାଙ୍କର ଦୈବ ଶକ୍ତିର ଫଳ। ଆଉ ଥରେ ମା ଖୁବ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ମଠରେ ନଥାନ୍ତି। ଅରୁଚି ହେତୁ କିଛି ଖାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ଦିନେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପିଜୁଳି ଆଣି ମତେ ଦେଇପାରିବ? ସେତେବେଳେ ପିଜୁଳିର ସମୟ ନୁହେଁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ମଠରେ ସାଧାରଣତଃ ପିଜୁଳି ଫଳେ ନାହିଁ। ତଥାପି କାଳେ 1-2ଟି ମିଳିଯିବ ଏହା ଭାବି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୃସିଂହ ଚୈତନ୍ୟ ପିଜୁଳି ବଗିଚାକୁ ଯାଇ ଖୋଜିଲେ। ଯୋଗମାୟା ଯଦି ନିଜେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ମାଗିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଦେଇ ନ ପାରିବେ ଏହା ଭାବି ନୃସିଂହ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟଜାତ ହେଉଥିଲା। ଅନ୍ତବାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ନୃସିଂହ ବୋଧହୁଏ ଭୈରବ ମାଙ୍କୁ ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ଖୁଣ୍ଡ ମନରେ ଉଦ୍ୟାନରେ ପିଜୁଳି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ପିଜୁଳି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେଭଳି ପିଜୁଳି ରସିକ ମାନଙ୍କର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କର କରୁଣା ମନେକରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନୃସିଂହ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେଇ କ୍ଷଣି ତାହା ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପିଜୁଳି ପାଇ ବାଳକର ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ, ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତତୋଧିକ ଆନନ୍ଦ। ଏଇଭଳି ଅସମୟରେ ଯେ ପିଜୁଳି ମିଳିଲା, ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହୋଇଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନୃସିଂହ 4.5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆସାମ ମଠକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହି ବାଳକ ପ୍ରତି ଭୈରବ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଅଶେଷ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା। ବାଳକ ନୃସିଂହ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଭଗବତୀ ଜ୍ଞାନରେ ଅତିଶୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ ଓ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ। ମଠର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ମଠରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ସେ କେତେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ତାହା ଯୋଗାନନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ କେବଳ କଳମ ଶାଗ, ଝୋଳ, ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପାଣିଆ ଡାଲି ଏବଂ ମୋଟା ଚାଉଳର ଭାତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ନୃସିଂହ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ଏକ ଉଚ୍ଚବଂଶୀୟ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଗୃହସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ପୁଣି ସର୍ବକନିଷ୍ଠା। ସୁତରାଂ ଗୃହରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ କିଭଳି ଉନ୍ନତ ଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ସେହି ବାଳକ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମାତୃକୋଳ ତ୍ୟାଗ ହୋଇ ସେ କେବଳ ଭୈରବ ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମା ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଜ୍ଞାନ କରୁଥିଲେ। ଭୈରବ ମା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗର୍ବ ସହକାରେ କହୁଥିଲେ, ମୋ ନରସିଂହ ମରିବା ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ମଧ୍ୟ ମଠର ସେହି ଝୋଳ ଭାତରେ ତ ବଡ ହୋଇଛି। 5 ବର୍ଷର ପିଲାଟା ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳସାର ହୋଇ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟିକି ପିଲାଟି ରାସ୍ତାରୁ ପାଚିଲାସ ପିଜୁଳି ଗୋଟାଏ ଆଣି ନିଜେ ନ ଖାଇ ମତେ ଦେଉଥିଲା। ତୁ ଖାଇଦେ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମତେ କହୁଥିଲା, ମା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେବ, ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି କାହିଁକି? ଏହି ନରସିଂହ ମୋର ଖୁବ ଭଲ ପିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ବହୁ ମମତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ତବ୍ୟମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୀବାସୀ ହେବା ପରେ ଜୟ ଗୁରୁ। प्रियतम हे बिना मिलाती घेना, प्रियतम हे बिना मिलाती घेना, प्रियतम हे जीवन रे मोर सकल करमा, जीवन रे मोर सकल करमा, तुम्हारी निमित्त हेउ साधना, प्रियतम हे बिना मिलाती घेना, प्रियतम हे बुझिबा बेଳରେ ମନେ ରହୁ ଯେହ୍ନେ ତୁମ
प्राणी प्रणाम प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे गमन काल रे रहु मोर ध्याने करुछि तुमको मु प्रदक्षिण गमन काल रे रहु मोर ध्याने करुछि तुमको मु प्रदक्षिण श्वास प्रश्वास रे मणि बीजे परी श्वास प्रश्वास रे मणि बीजे परी तुमको डाकुछि मु घन घन प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे जीवन रे मोर सकल कर्म जीवन रे मोर सकल कर्म तुम्हारी निमित्त हेउ साधन प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे आखि जा देखिबा ए मही मंडले मणि पिता तुम रूप दर्शन आखि जा देखिबा ए मही मंडले मणि पिता तुम रूप दर्शन लतिका जे गंध ग्रहण करिबा लतिका जे गंध ग्रहण करिबा तुम अंग गंध बारिब मन प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे कान जा सुनिबा मुख जा कहिबा ताहा तुम सुर गुण कीर्तन कान जा सुनिबा मुख जा कहिबा ताहा तुम सुर गुण कीर्तन हाथ जा करिबा ताहा तुम सेवा हाथ जा करिबा ताहा तुम सेवा मणिब ए मोर पंच प्राण प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे विषय मोकाशे आसु जेउ भावे पृथ्वी ताहिरे तुम्हारे स्नेहा विषय मोकाशे आसु जेउ भावे पृथ्वी ताहिरे तुम्हारे चिन्ह सुखे अबा दुखे रखा जे उठारे सुखे अबा दुखे रखा जे उठारे तुम्हारी सेवा रे तुम दिन प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे जीवन रे मोर सकल कर्म जीवन रे मोर सकल कर्म तुम्हारी निमित्त हेउ साधन प्रियतम हे दीन मीनाती घेना प्रियतम हे जय गुरु। जय गुरु। संस्कार पथे पार्ट 1 चैप्टर 26 फूड प्रॉब्लम्स फॉर हाउस होल्डर्स।
Looking at the rules and restrictions in Hindus with lower eligibility and a strong bond for restraints and restrictions, many believe that fasting, atonement, indifference to all forms of worldly pleasure and self-torture might be called as dharma. However, dharma doesn't mean self-torture, rather self-upliftment. Self-pleasure and enhancing self-happiness is its root cause. Devotion towards God, love for other living beings, and having peace in heart is called dharma. Is there anything charming other than the phenomenal picture of the objects which depicts devotion, love, and peace? However, keep in mind that no truth can be attained if one has not suffered at least some misery in the initial stage. Those who are spending time considering worldly pleasure as comfort, they go through anxiety and misery as a result of it. Therefore, there are provisions of rules and restrictions for Hindus with lower eligibility. It is customary for the householders to offer to Panchadevata, 5 devatas, before consuming food. Scripture says, what does it mean when one says Panchadevata? Hindus remember God in each and every action. Hindu householders are engaged in yajnas from time they wake up till they fall asleep. 5 yajnas are Pitru Yajna, offering to forefathers, Rishi Yajna, offering to saints and sages, Nu Yajna, serving human beings, Bhuta Yajna, offering to souls, and Deva Yajna, offering to devatas. Consuming food is also one type of yajna. Stability of 5 winds, Panchavayu ensures a healthy body. The 5 winds are Prana, Apana, Udana, Dana, and Samana. A few also try to create 5 pindas to attain stability of those 5 winds. So rather than overthinking, one should simply think that God of fire, Agni Devata, exists in our stomach. Hence, our foremost duty is to first offer to those devatas that reside in our body and then consume the food. Jai Guru. Jai Guru. Question answer समय, but before that, मुझे संगत जो करे प्रार्थना करेंगे प्रति गुड़े जिन तो पढ़ा ला खाली जुड़े जिन को पॉइंट आउट करे चाहूँ ची से प्रथम कथा आरंभ कले जे आमे अल्प समय पे ध्यान धारणा करिबा आ दिनर बाकी तक समय विषय चिंता रे विषय कर्म रे कटेबा सेतरे विशेष किछि माने उपकार हबो नै सिंती जिन कोंती माने दीपा दागे गेला को 10 बार पछी आसीबा सेई टाइप रे हबो जोटा कि हमर होउजी ता समस्त सेई प्रॉब्लम किछि समय ठाकुर बार कटौछु कि समय ध्यान धारणा करछु आ बाकी समय संसार कार्य चालुछि जे संसार कार्य चालिला भितरे केते समय ठाकुर को मन रखि पारछु ठाकुर केंद्र पर के समय काम करि पारछु सेटा को हम के ध्यान दर पड़ो जे काम चली था संसार काम चली था भितर ठाकुर कथा मन पड़ा दरकार ठाकुर केंद्र कर आम काम चलती चिंता करा दरकार आ गोटे कथा इम्पोर्टेंट कथा ज्ञान गुड़े कथा सहित कहते कि मैंने जस्ट ये दुटा कथा मुझे पॉइंट आउट चाहूँगी से कहले जो माने वैष्णव शास्त्र नहीं गुरु कृष्ण वैष्णव तीन कृपा हलो आत्मकृपा बिना जीव छाड़ खाई गल कहते स्वरूप प्रतिष्ठित होगापी आत्मकृपा भगवत कृपा और श्री गुरुदेव कृपा ये त्रिविध कृपा शक्तिर आवश्यक हुए मोर कथा देखुन भगवत कृपा हेले गुरुमुख को आसो गुरुमुख पाइब जोटा कि आम हो सारी द्वितीय कथा गुरु कृपा तो अनवरत कृपा कर चली सहीटा ही सारी तृतीय कृपाटा जोटा कि आम रही जाऊँगी प्रोब्लेम हो जाऊँगी आत्मकृपा आम निजे के निजे आत्मशक्ति प्रयोग करी कौन टा कर बड़ कथा से जिन फेल्यूर हो जाऊँगी आम समस्ते माने चिंता करवा आमर निजर जी कर्तव्य ठाकुर जी आदेश उपदेश देते आम केते न कर फोकस करा दरकार ये मु प्रार्थना कार्य प्रति डिस्कसन बंद करी किसी क्वेश्चन अच्छी पचारती ट्राई टू आंसर अच्छा भाई हाँ भाई
ମା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ କହିଲେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ସେଟା ଆମର କେବେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଥିବ, ଟିକେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେବ ସେ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣର ମାନେ ମାନେ ଜିନିଷଟା କଣ? ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଜଷ୍ଟ ମା ପଢିଲେ ସଂସାର ପଛରେ ପଞ୍ଚବାୟୁ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ଜ୍ଞାନ, ସମାନ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ତାର ଡିସ୍କସନ ଠାକୁର ବୋଧେ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ନା କୋଉଥିରେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଶଦ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ ମାନେ କଣ ମାନେ ବଳାଧାନ କରୁଛି, ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମନେ ପଡୁନି କୋଉଟା କଣ କରେ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯୋଗୀ ଗୁରୁ ବୋଧେ ଠାକୁର ଏଟାକୁ ବିଶଦ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚପ୍ରାଣ ଏଇଟା ପ୍ରାଣ, ଅପାନ, ଉଦାନ, ଜ୍ଞାନ, ସମାନ। ଆଉ କିଛି ଅଛି? ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସୀମା ପାଇଁ କଥା ଫୋନ କରିଥିଲି ଗୋଟେ କାମ ନେଇକିରି 2-3 ଦିନ ତଳେ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକରେ ସେଟା କଥା କହିଲେ। ସେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମା ଯେତେ କାମ କରୁଥିଲେ ସଂଘ ସେବକ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ରହିଛି, ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ କରୁଣାମୟ, ଆମେ ଯେପରି ଅନ୍ତରରେ ତୁମକୁ ଲାଭ କରି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ତୁମ ନିତ୍ୟ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବୁ, ତହିଁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂରଣ। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିତ୍ୟ ସେବା। ଭାଇ ମନେ ପକେଇଦେଲେ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ହେଲା ସେବା ଭିତ୍ତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେବାଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ। ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘର ମୂଳ ଗୋଲ ହେଲା ସେବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ସାରସ୍ୱତ ସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କହିଲେ ଯେ তুমি ଯାହା କରିବ ସେ ରିହର୍ସଲ ହଉଛି। ପ୍ରକୃତ ସେବାଟା ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ, ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ପ୍ରକୃତ ସେବା। ଏଠି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମର ରିହର୍ସଲ ଚାଲିଛି। ସିନା ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେବାଟା କେବଳ ଏଇ ଭୂଲୋକରେ ଅଛି, ସରି ଭୂଲୋକ, ସେ ଭୂ କହିଲେ ଏଇ ଭୂଲୋକରେ ଅଛି ଆଉ ନିତ୍ୟ ଲୋକରେ ଅଛି, ବାକି ଲୋକ ଗୁଡାକରେ ସେବା ନାହିଁ। ତ ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିପାରିବା ସେତିକି ରହିଲେ, ଆଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ସେବାରେ ସକ୍ସେସ ନ ହେଇପାରିବା, ଆଉ ନିତ୍ୟ ଲୋକ ସେବା କରିପାରିବାନି। ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାର ଆମର ବାଟ ନାହିଁ। କେବଳ ସେବା କଲେ ସିନା ନିତ୍ୟ ଲୋକ ଯିବ, ନିତ୍ୟ ଲୋକ କେବଳ ସେବା ଚାଲିଛି। କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଲୋକ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥାନ୍ତା, ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଆମେ ଅଧା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲୁ, ବାକି ଲୋକ ଅଧା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବୁ, ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଆମ ମୂଳ। ସେବା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ କରିବା, ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ସେବା କିନ୍ତୁ ଅପରାଧ ନ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର କହିବାର କାରଣ ଏହା ହେଲା ଯେ ବୃନ୍ଦାବନ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ଶୁଣିଲିଣି ସଙ୍ଗୀତ ସେବା କଥା। ମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁବେଳେ ତ ଭୁଲ ହଉଛି କଥା କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅବଶୋଷ ରହୁଛି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଅବଶୋଷ ରହୁଛି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁନାହାନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ସେବା ପାଇଁ। କାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ଦିଆଯାଉଛି, ଭାଇ ମୁଁ ରେଡି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ବୋଲିପାରିବିନି, ସେଇଟା ବୋଲିପାରିବିନି। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ଆମ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ଗୀତଟା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୋଲୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲୁଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଠାକୁର ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି, ଠାକୁର ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ। ତାଙ୍କର ଦେହ ରକ୍ଷା କରିବାର 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଗରୁ ଆମର ବିନୟ ଦାସୀଭୂତ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦରେ ଗୀତ ବୋଲ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି, କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲ, ମୋ ସାଥୀ ମମ ସାଥୀ। ଇମାଜିନ୍ ମାନେ ସେ କେତେ ଭଲ କରିଥିଲେ ଗୀତ ବୋଲିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇ ଭାବଟା ମନେ ରଖିବା ଯେ ଠାକୁର ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାଗଳ, ଆମେ ସେଇ ସେବାଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ମାନେ ମତେ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ତ ମାନେ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନେ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗୀତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ଅର୍ଲି ବୋଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରତିକା ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଏମିତି କଟି ଯାଇକିରି ବହୁତ କମ ଭକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଗୀତ ଯୋଉ ସମୟ ଦରକାର ପଡିଲେ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବେ, ପ୍ରତିକା ହଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି ହଉ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମତେ କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଅମୁକ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବେନି, ସିଏ ସମୁକ ଗୀତ ବୋଲି ପାରିବେନି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଏଟା ସଂଘର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍ଗୀତ ସେବକ ସେବିକା ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ଶିଖନ୍ତୁ। ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ ମାନେ ପ୍ରମିସ୍ କରନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୀତ ଶିଖିବି
आपको जो परवर्ती मोर पाली पड़ो गीत बोलियार आपको से गीत शुणेबी से गीत पुराना रेकर्ड बजे 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 माने जीवा अपेक्षा आप प्रमिज करूँ मु नुआ गीत शिखी और आपको शुणेबी आप मोठू नुआ गीत शुणे प्रत्येक संघ सेविका मैंने जदि मु व्यक्तिगत भाव अनुरोध करुँचा संघर निर्देश निमंतु आ जो गीत शिखे बृंदान भाई जनइबे सो बृंदान भाई विल नो जे क्या कौ गीत दे हम जो रेस्ट्रिक्शन आ जाऊँगी गीत दे पारि किए बोली पारि प्रोब्लेम हो जाऊँगी गीत बोलिया दयाकोरी करूँ समस्ते जदि जो आप जापारे कौटा शिखी जापार भाई पचार आप मुख्य सेवक सी भाई कहीदे यहाँ शिखु ना कि भाई यहाँ शिखु दयाकोरी करूँ यहाँ मुझे केवल संगीत सेवा कहूँ कारण आमर यही प्रोब्लेम बर्तमान संघर होमें चाहूँ डिस्ट्रीब्यूट करने सेवा कि हो पारना ठीक अच्छे समय होगा कि मैंने सब सेवक सेविका मान मानने चिंता करा दरकार आम सेवाटा के परफेक्ट हो पार सिन्हा भाई जो कहले ये न कर चान्स ना आमर जब ये सेवा अपराध कर चलवा निश्चय लोक जीवार बाट बंद जय वही सेशन को जीवा अमित when you are ready जय 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 मोते सेवक साज दियो ठाकुर मोते सेवक साज दियो ठाकुर सेवरे तुम लागुए मन तुम्हारी माई जीवन सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा बिन जीवन आसर मते सेवक साज दियो ठाकुर से सेवक साज दियो ठाकुर समको मनि दे स्वरूप तुम माई चंगी साकु करी विपद सेव करी बाकु दिय हे बड़ सेवक भवन रघु मोचिरा शरण देवा प्राण ठाकुर बाबार भव सागर नमर पृथिवी शिव सार मते सेवक साज दियो ठाकुर मते सेवक साज दियो ठाकुर दया बिना के आसे फागुना नभ शैले कने कोई स्वना तुम बिना किछि भल लागे ना तुमे आछा भूली मु आछि सिना जाउछि भूली स्वरूप मारा माया पाटल राख करी मोटे दस तुमार मोते सेवक साज दियो ठाकुर मोते सेवक साज दियो ठाकुर सेवाए तुम लागुए मन तुम्हारी माई जीवन सेवा करी बीती जाऊ जीवन मोर सेवा बिन जीवन आसर मते सेवक साज दियो
Jai Guru, young aspirants. We'll start with attendance, and then I'll ask Anhik to explain the meaning of the song that he just sang. Okay. Aditi? Jai Guru. Jai Guru. Abhyasa? Jai Guru, my address asks. Jai Guru. Aiti? Jai Guru. Jai Guru. Anhik? Jai Guru. Jai Guru. Ansh? Jai Guru, he's coming. Jai Guru. Jeet? Jai Guru Jeet ra deha wal nahi hai ji, join kariyo. Jai Guru. Aaron? माँ जॉइन करने आ रहा आरुष भी जॉइन Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Vyam? Jai Guru. Jai Guru. Timmy? Jai Guru, my Timmy asks. Jai Guru. Sagar? Jai Guru. Jai Guru. Naitik? जय गुरु माँ से जॉइन करने का डायरेक्टली वाला Jai Guru. Pratyusha? Jai Guru, ma. Jai Guru. Pratyush? Jai Guru, ma. Jai Guru. Sandhi? Jai Guru, ma. Jai Guru. Saraswat? जय गुरु माँ Jai Guru. Sarsak? Bhakti? Bobby? Jai Guru, he's coming. Jai Guru. Shilpi? Shreya? Jai Guru. Jai Guru. Manu? Jai Guru, Ajit nahi. Jai Guru. Thank you. Jimmy? जय गुरु Jai Guru. Simran? Jai Guru, ma. Jai Guru. Shrita? Jai Guru, ma. Jai Guru. Suhani? मैं क्या जी ज्वाइन कर सकता हूँ जय Jai Guru. Yukta? जय गुरु माँ Jai Guru. If anyone, is there anyone I missed or I didn't hear? Jai Guru. Saraswat. Jai Guru Saraswat. Anyone else? Okay. So let's start. Anhik, can you explain the meaning of the song that you just sang? Jai Guru. This song is all about service to our Thakura. We're basically praying him to bless us so that we can always serve him. Our life belongs to Thakura, so we should always follow the advice of Sangha and do Thakura's work in this world. Jai Guru. Jai Guru, right. So it's another beautiful song, and then, this one we talk about, wanting to be, a lot of songs we talk about wanting to be close to Thakura, all those sorts of things, but one of the big things that we want to be able to do, and we know is our duty, what he's told us to go out and do is, do his seva and whatever that means, and we've been discussing what that is and what that looks like, but one of the guidances we can always ask from him, and one that we ask for in the song is for him to give us that strength and that knowledge and whatever else we need to be able to perform his seva in the best way possible as well as we can. So it's always something really important, and it's a very beautiful song. Okay, so today we're changing things up a little bit, but we're going to get into continuing our reading of the Gita. And we're right now currently in chapter 3. We've read, I think, 2 portions of it so far. Today, the first line that we're reading, we've
was what the line we ended in with last time, and that first line, which is verse 16 from chapter 3, kind of summarizes what we read about last time, about 3 weeks ago. So rather than summarizing like we normally do before, we'll just go straight into reading this. So if this was sent out yesterday, hopefully you all have that up in front of you. And Saraswata is going to go ahead and read the verses today from the Gita, and then we'll go into discussion. So Saraswata, when you're ready. Today, Bhagavad Gita, Chapter 3, Part 3. O Parth, those who do not accept their responsibility in the cycle of sacrifice established by the Vedas are sinful. They live only for the delight of their senses. Indeed, their lives are in vain. But those who rejoice in the self, who are illuminated and fully satisfied in the self, for them there is no duty. Such self-realized souls have nothing to gain or lose, either in discharging or renouncing their duty. Nor do they need to depend on other living beings to fulfill their self-interest. Therefore, giving up attachment, perform actions as a matter of duty, because by working without being attached to the fruits, one attains the supreme. By performing their prescribed duties, King Janak and others attain perfection. You should also perform your duties to set an example for the good of the world. Whatever action great persons perform, common people follow. Whatever standards they set, all the world pursues. There is no duty for me to do in all three worlds, O Parth, nor do I have anything to gain or attain. Yet I am engaged in prescribed duties. Or if I did not carefully perform the prescribed duties, O Parth, all men would follow my path in all respects. If I cease to perform prescribed actions, all these worlds would perish. I would be responsible for the pandemonium and prevail, and would thereby destroy the peace of the human race. Okay, Guru. Before we get into going line by line and interpreting what this means, does anyone have any questions? Any words in there or concepts in there that you need some clarity on? Any questions? Jaguma has a question. Jaguru, you can go ahead. Yeah, so can you explain what POS 317 means? 317. Okay, yeah. That's a good place to start. So here's what we'll do. I'll ask someone if they can give me what 316 means, and then we'll go right into 317. I think some of you might have some ideas, and we'll discuss this. This is our first major point. So before we get into 317, let's see what 316 is talking about, and then we might be able to understand that better. So does anyone know? So in 316, Lord Krishna is talking to Arjuna and says, those who do not accept their responsibility in the cycle of sacrifice established by the Vedas are sinful. Their lives are in vain. What is Lord Krishna talking about here? What cycle of sacrifice in the Vedas is he talking about? What is he saying people should be living their lives like? Adhyasa, do you have an idea? I'm not sure. So this, what we've read so far, it's been a few weeks here. We've been talking about this chapter's Dharma Yoga, the yoga of action. And a lot of what we've been reading up to this point, the last 15 lines and the 16th line, has talked about duty. So with that context, so when it comes to duty, either from what we've read before or what we've discussed in other portions of these YA sessions when we talk about what Thakura has told us to do, with regards to duty, how is that supposed to guide us as people in this world? Adhyasa?
Can you repeat the question again? Yes. So if you think about this line where it says, those who do not accept their responsibility. And when it says cycle of sacrifice is established by the Vedas, if we translate that to our duties on earth, so if we interpret this as those who do not accept their responsibility in their, we can interpret that as duties given by Thakura, or it's established in the Vedas, but we discussed it mostly as like duties that and guidances that Thakura gives us. If we interpret it that way, what are we not accepting? And why is that a problem? Like by not fulfilling our like purpose in life? Do you mean like that? Like you're not working towards like your purpose in life? Yeah, so that's the way to interpret it. And so when you say purpose in life, in this spiritual context, where do we get guidance on what our purpose is supposed to be? Or for you, and in your understanding, how what do you think your purpose in life is right now? Or if you don't know, where do you look for those answers? Well, your purpose in life isn't like this. Aren't you supposed to like determine your purpose in life just through the spirituality and learning from Thakura? Yeah, so Thakura has told us, that in our practice and in this Sangha, what we do, and following Thakura's guidance is where our purpose is like through him, we're trying to find spirituality in our lives, and he's told us at various stages what we're supposed to do in order to achieve that, to better ourselves and better the world around us. So, in the case for all of you as students, as children, growing up in the world, and all of you, most of you, right now are students, either college, elementary school, whatever you have, Thakura says, and then also in the Vedas and, Hindu tradition, the main duty you all have is to learn and to be good students. Thakura also talks about, being a good person. So we've talked about that before. Our purpose is to be good people in this world, and we've discussed in various ways how we do that. But the key thing here is we have some sort of purpose in being here. How we establish what that is, what exactly that is for each person might be different. How we determine what that is might be different for each person. But there is a concept of duties that we all have, living in this world, being parts of our families, our societies. We all have duties. And in the Vedas and the Hindu tradition that we are part of, there are specific duties given to you based off of who you are and what you do in your life. And those need to be fulfilled. So it's saying here that we need to live our lives according to our duties and according to our purpose, which we're discussing. And that's something that we've established in the earlier verses in this chapter. And now to the question. So in 3:17, we say, but those who rejoice in the self, who are illuminated and fully satisfied in the self, for them there is no duty. Does anyone have an idea of what that means? Well, let's break this down some. Bobby,
when it says self in this verse, how do we think we can interpret that word self? What are some possibilities on what that could be referring to? Jaguru, I think when it says self, I think he's talking about the soul inside of us and the part of, I guess, when Thakura is our guru, we're talking about how Thakura is inside of us, and he's a part of our self, our soul. Jaguru? Right. So it's this concept of Brahman. So the idea that our true selves, our true spiritual selves, we've discussed it in a few ways, like about Bobby said, we have this idea that truly within us is Thakura. Within each of us, at the core, what we really are is part of Brahman, this godhood concept, or, simpler terms, we can think of it as Thakura is inside of us and understanding that. So that is that knowledge of self. So those who have that self-knowledge, who know that ultimate truth and fully realize that. So people like Thakura who have understood that, who truly are spiritually liberated and have attained that salvation that all of us on the spiritual journey are trying to get to. It says, for those people, there is no duty. So, Gemma, what does that mean? So if you're fully self-realized, you've attained salvation, why is there no duty? Could you repeat the question? So in line 317, we say those who rejoice in self and are illumined and fully satisfied in the self. We're interpreting that as meaning for those people who are enlightened, who have understood the ultimate truth, which is that within them our soul is really who we are, and that soul is Brahman, is God, is Thakura. So those people that are truly enlightened, they have no duty. There is no duty for them. What does that mean? Why is there no duty? Jeremy, I'm not exactly sure, but from what I can interpret from this line, it's basically the reason why enlightened people don't have any duty is because they are fully satisfied and they don't have anything else that they, like, I don't know how to explain it. They don't exactly have any sacrifices to give because, they've already done it, which led to their enlightenment. Right. So basically they have nothing to lose or gain in the world anymore because they don't, in that ultimate enlightenment, they realize none of it really matters to them. So in this line after it, 3:18, so verse 18, chapter 3, that such self-realized souls have nothing to gain or lose, either in discharging or renouncing their duties. Nor do they need to depend on other living beings to fulfill their self-interest. Because they're enlightened, like Gemma was saying, they don't need anything, and they don't need to give anything. The world is operating around them. They have really no reason to do anything because they're not relating to the world as being part of it anymore in that way. They can do something, they cannot do something. They're not attached to any of it anymore because they're already enlightened. They've already done all of those things that they needed to do and reached this ultimate goal. And they don't need to depend on anyone else because they have all the enlightenment, all of the knowledge in the world within themselves, and they know that. So you said, does that answer your question? Are there other questions you have or other things you want to know about more there? Jago, that answers my question. Thank you. Okay, so and moving forward, we have this concept of someone that's enlightened, not needing to do their duties.
up to this point, we've established for all of us that are not enlightened, which is all of us here, we have duties that we're supposed to do, and that's, part of our path and their duties because they're things that we need to do to make the world go round. So that's where we are, but enlightened people no longer have duties attached because they've already kind of surpassed all of that. So then we go more into what that means. In verse 19, we say, therefore, giving up attachment, we perform actions as a matter of duty, because by working without being attached to the fruits, one attains the supreme. So giving these two things we've discussed here. Pratyush, what do you think line 19 is telling us about how we should move forward and how we should think about our duties in life? Since in the previous lines it says that once you're enlightened, you have no duty, and that wherever you go, since your duty is already completed and you're enlightened, no matter where you go, your whole life is helping and it's giving. So your goal is to become enlightened, and so to do that, you have to give up your attachment and perform your duty. And so even if you do not become enlightened, you are doing it for good and for other people. So, that's basically what I'm saying. Yeah, Jago, that's a really great interpretation of that line. And, essentially what it's saying is it doesn't matter if you're enlightened or not. If we aren't attached to our duties and are just doing them knowing that, we're supposed to, it's what we need to do, living in this world to help other people around us. If we're not attached to those duties, like we've talked about before, that can put us on that path to enlightenment. It's like what we've discussed before when we're doing something, invoking Thakura and saying, I'm doing this for Thakura, this is my duty, he's guiding me, and kind of putting all of the fruits of that labor, everything you're doing onto him. We can practice that non-attachment, and through that devotion and this practice of non-attachment, we're furthering our spiritual journeys. So then in the next two lines, 20 and 20, verses 20 and 21, Lord Krishna gives an example. So do any of you know when he says, by performing their prescribed duties, King Janaka and others attain perfection? Do you know who they're referring to? King Janaka? Anyone know who that is? What story he's from? This is Arish. He came from Ramayana. He was in the Ramayana as Sita's father. And do you know what he was like, or why he's used as an example here? Or what he's known for in the Ramayana? Not really. Yeah, so he's Sita's father in the Ramayana, King Janaka. And he was a king. He was known for, always fulfilling his duties and, doing what was needed of him. But on top of that, he was a very spiritual person, and so he's an example of what we talked about in the line before, of someone living in the world doing their duties, but not being attached to any of it. And so he's put here as, if you read the story and look more into it, he basically personifies what we talked about in verse 19, non-attachment, doing one's duties, and attaining enlightenment and going on that spiritual path. So he's one example, and then we have others in our scriptures and our mythologies and all of that. So in these cases, later through here,
if we're doing our duties without attachment, what is one reason given here in verses 20 to 21 that if we're not really getting anything out of our duties, we're no longer attached, we're enlightened, whatever it may be, what is another reason given in these two lines that people should perform duties? If there's nothing in it for themselves, why do people perform duties? Shrija? Grandma, can you repeat the question? In verses 20 to 21, why does Lord Krishna say, what does Lord Krishna say is one of the reasons that people who might be enlightened or aren't really attached to their duties, what is one reason that they should do that still? Jaker, one reason is that I think there's a little disturbance in the line, so I didn't catch all of that. Shrija, can you repeat that? Jaker, what we're trying to do is set an example for, like, try to be a leader for the world. Jaker? I agree. So people like Janaka, like later Lord Krishna says himself, people that are performing duties without attachment are performing their duties to be a good example. Because, you know, if they're doing their duties and helping the world go around and making the world a better place for everyone else, if great people do that, then everyone else is going to follow them. Like when we see, you know, whoever our heroes are, or, you know, people we look up to, and we see probably like your parents and other adults in your life or older siblings, things like that. When you see someone that influences you, that you see as a leader in your community, whatever level that is, whatever they do, you're going to want to follow. And then the same thing, if you have people that look up to you, they're going to follow what you do. So we can influence the world in that way. And so then in these next three lines, Lord Krishna talks about it in reference to himself. Right? Lord Krishna is going because he is God. So he talks about the fact that there is no duty for Lord Krishna to do. He's obtained everything. There's not really a reason for him to perform any duties in the sense of there being anything particularly for him because of who he is. He has nothing to gain from doing any duties. But Lord Krishna, being on earth, engages in those duties. So what does he say would happen if Lord Krishna in this story where he's on earth, he's part of this Mahabharata that's happening, he's a king at this point, what does he say would happen if he didn't engage in all of this, if he didn't come through and do his duties as a king, do his duties in this war? What is his responsibility here? Divya? What does Lord Krishna say is his responsibility in this war? In his realm? His responsibility is to like give up attachment and like perform duties like without working for the rewards of it. Yeah, so he's saying for normal people, that's what they should do, is just, you know, don't be attached, but still do your duties because you still live on this earth. For him, being Lord Krishna, he doesn't have that attachment. But he's saying here, if he stops doing his duties, even though he as God doesn't really need to do any of that, he's not
truly involved in the same way that everyone else on earth is, if he stopped doing these things, if he stopped acting in these duties, there would be chaos for everyone else because he is the example everyone is following. If he doesn't show the rest of us, or in the story, all of the people on earth during this time, how to behave properly, how to do their duties and play their roles in life, then living in the society and everything else that people are doing, all of that would break down. And so it's important for him, even though personally there's no self-realization to be had by doing this, it's important for him to still play his part in whatever it is he's doing. So with that, he's going to discuss more of that in the next few verses, and we can talk about more what these duties are, what we need to do, why it's important for us to still do them, even though we're doing this all with non-attachment, and how to understand what our duties are supposed to be and how we get guidance on that. That discussion will continue, but for now we're out of time, and I believe Icy has both of them there. Icy, when you're ready. Jai Guru. Jai Guru. Today is my Friday Seva. I join YA every Sunday and join Puja twice a day at home. I listen to Thakura's books being read in the Puja. I sing prayers to Thakura, praise Thakura, and do his Seva. I have learned a lot from doing all of these, especially as the times in my life become more stressful and difficult. I pray to Thakura and always try to chant Jai Guru. It makes me feel more relaxed, happy, and connected to Thakura. I always remember him and know that he is there with me no matter what. Jai Guru. Jai Guru. Today in the YA session, we were just talking about duties, responsibility, and how we have to behave or what we need to do. Somehow in this society, it's totally the opposite. We are perpetually thinking and talking about independence. We aspire for freedom of action and thought. So we resist any advice that we receive from others. Children want to become independent from their parents. They don't want to listen to them. The same thing can be seen in couples. Wives refuse to depend on husbands and vice versa. However, the question comes, can we really become independent? Right from the beginning, from the moment that we take birth, which is dependent on our karma, our prarabdha. We are dependent on something or someone. When we are young, we depend on our parents. They feed us, they keep us safe, and they keep us well. Then when we grow up, we enter the adult world, start earning, then we are our employers and our bosses dictate terms to us. When we are ill, we depend on healthcare system and healthcare providers. And there are many such examples. So, what independence are we referring to? This aspiration of independence is nothing but our ego. I think this is a flaw in our thoughts that freedom will lead to happiness and make us feel worthy. It's like choosing a mirage and is not a path to happiness. In one of his letters, Sri Thakura has spoken about this. And I'm going to read an excerpt from letter number 31.
Thakura has written, "Where is the freedom of living being in this world? Surrender everything at his feet, good and bad, happiness and sorrow, all. Remember him in all circumstances, utter his glory at every moment. Only then will this human birth be worthwhile. Do not be deluded even by the slightest of ego and arrogance and hang on to things with the sentiment of me and mine. Never forget the root mantra he and his. Pray with an open heart and with all sincerity. He will take all your responsibilities." For me, this is easier said than done. I do things on my own without thinking of him, and if I fail, then I cry for help and fall at his feet. This is not an indication of dependency, but of conceit. And this dependency is only possible through practice, faith, and total belief in him. So all I can do is pray that he will help me to achieve this. Jai Guru. जय गुरु। आज श्री श्री ठाकुर महाराज कृपारू पाली सेवा मिली। लास्ट वीक रास पूर्णिमा थिला ठाकुर कृपार आम रास पूर्णिमा जोग दे पार्थिलु। ए सप्ताहटा भी ठाकुर पाखे थिलु एठी आश्रम रे। भाई कहते भाव विनिमय तुम सेल्फ असेसमेंट विषय कहवाई मु घरे जेबे भी कि बाहर कौटी किसी भल खाइबा मिलले कि जहाँ भी घरे के किसी कले किसी भल हो गले भावे कि आश्रम गले ठाकुर करके दवापाई घरे तो सुविधा नहीं जो सब बेले ठाकुर भोग रांधि पारू कि आउ कि सेवा कर कि आसला माँ मैंने सब बहुत माने भल से बनाती एक्सपर्ट था तो मत डर लगे एत साहस हुए करने कि सप्ताह सारा रही टे सुजोग मिलला से ठाकुर पार्लु जाओ कि भोग रंधन से सेवारे जोग दे पार्ली किंतु मन रे सब बेले डर रोची कि जहाँ भी करुचु सेवारे तो जोग दौचु किंतु सेटा सेवा मन वृत्ति होची कि नहीं मुझे जान पानी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड रे जे जहाँ भी करुचु तार मेन पर्पसटा सब बेले ठाकुर उद्देश्य हवा कथा सेटा केतेले मन रे आसुची केतेले भूली गले भी जेते मन पड़े निजको मन पकई दिए जे ना एटा जहाँ भी होची ठाकुर होची सेटा सब बेले जीवन रे भी आश्रम रे भी जेते सेवा कर मन रे रहू घरे भी पूजा करे मोर बहुत भूल रही जाऊची। दिनलिपि भी वर्ष मैंने जनवरी जो वार्षिक उत्सव होता मुझे डिसाइड करी एथर सबुदिन दिनलिपि भरबी कि पर्सनाल भी प्रोफेशनल जहाँ भी असुविधा हेले टिके भी किसी क्षण हो गले बाकी सब काम ठीक से चले किंतु दिनलिपि भरवाटा मोर बंद हो जाए से मु चेष्टा करी कि यही मसटा पुणी आरंभ कर प्रतिदिन पुणी दिनलिपि भरबी। भाई कहते ब्रज भाई कहते मास रेगुलर कले से तुम निश्चिंत अभ्यास पड़ जा कि मोर 3 मास केबे बंद हो जाए केबे 2 मास बंद हो जाए एमती हुए किसी भी गोटे मन दुख हो गले कौन हो गले मु फर्स्ट जिनस से बंद हो जाए। एथर मु ठाकुर पाखे ठाकुर को भी शक्ति मागुची और निजे भी निश्चिंत चेष्टा करी जे प्रतिदिन जमी से एटलिस्ट रेगुलरली करी एक्सटर्नाली और इंटरनाली आम उपदेश यही सप्ताह पढ़ुलु केबे कि ठाकुर कहते जे तुम आश्रम आस सब कर सब तुम छड़े आनी किंतु तार मेन रिजन हूँ तुम केमती नर नारायण सेवा कर मनुष्य हम क्या मन रे कष्ट दबनी से अजाणत तो बहुत भूल हो जाऊब
चेष्टा करुची आगु को भी करी कि जानते केमती क्या मन कष्ट न देवी आ कथा कहवा आगुरी ये करवा आगुरी सेटा टिके संशोधन करी। जय गुरु। जय गुरु। 12 जयगुरु कीर्तन होगी आसन बंद रही श्री श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण जनाऊँगी भोग ग्रहण करने भक्त मैंने प्रसाद पाइबे आ संध्या पूजा श्री श्री ठाकुर महाराज को निमंत्रण जनाऊँगी संध्या 6:30 पूजा। जय गुरु। जय गुरु। Pranada Thakur, Dr. Bai, Ma, our several young aspirants for the next Y session Pariyachi. Museti by Samasako Nimantana Kodachi. Jay Guru. Asanta Sangha Puja 20 November ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। अनेक पदनामा मो तरफ मु ठाकुर श्री ठाकुर महाराज को समस्त भाई माँ भक्त वृंद और यंग मान को पूजा जोगदी पूजा को सफल करने को निमंत्रण जनाऊँ। जय गुरु। जय गुरु। आज मोर उषा मांकर ऐसीर सेवा पूजा पाली थिला से पूजा रे जहाँ भी त्रुटि रही जाए जानतर सब माँ भाई आ समस्त यंग हस्बैंड जहाँ भी त्रुटि रही है से श्री ठाकुर महाराज पाखे और सब भक्त मान पाखे क्षमा प्रार्थना जनाऊँ। जय गुरु। जय गुरु।
করে রচনার অভিনব রূপ দেখি দেখি আসি জীব অসল স্বরূপ দেখি দেখি আসি জীব স্বরূপ মিলাই ন পারে দিবে তব চন্দ্রেশ্বর মিলাই ন পারে দিবে তব চন্দ্রেশ্বর তব নামি পাই দিবে ভঙ্গাবে না মোর তব নামি পাই দিবে ভঙ্গাবে না মোর শুনো বান শুনো কেহি থিব অহংকার শুনো বান শুনো কেহি থিব অহংকার তুমি প্রভু মুহি দাস এতিকি সংস্কার তুমি প্রভু মুহি দাস সংস্কার প্রেমময় শ্রী চরণে করে নিবেদন প্রেমময় শ্রী চরণে করে নিবেদন তুম জয় গাউথিবে সারা জীবন তুম জয় গাউথিবে সারা জীবন জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় 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 জয়
Guru Jai 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 Guru ଜୟଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମାମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୱିକେଣ୍ଡରେ ରହୁନି ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭାଇ ସଭାପତି ଚାରଣ କରୁଛି ପୂଜାକୁ ଚାରଣ କରିବେ ବହୁତ ମା ବହୁତ ଆବେ ଆଉ ମୋର ପ୍ରଥମ ପୂଜାଟା ସକାଳ ପୂଜା ଜଏନ୍ କରିପାରିବି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂଜାଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ପୁରାରେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବିନି ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଜଏନ୍ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସଂଘ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗଲା ୱିକେଣ୍ଡ ତମର ଥିଲା ସବୁ ଥିଲା ତେଣୁ ଆଉ ଦିନଲିପି କଥା କହିପାରିନଥିଲି ଦିନଲିପିଟି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଆଇ ଏମ୍ ସୋ ହାପି ଟୁ ରିପୋର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଟୋଟାଲ 44 ଜଣ କରିଥିଲେ ଦିନଲିପି ପୂରଣ କରିଥିଲେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 48 ହେଇଛି 4 ଜଣ ବଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଗେନ୍ କେତେ ଜଣ ରହିଥିଲେ ବିଲୋ 10 କେତେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ପୁରା 100% କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛି ଅଞ୍ଜଳି ମା ଅନୁପ ଭାଇ ବିନୟ ଭାଇ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଭାଇ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବୃନ୍ଦାନ ଭାଇ ଦୀପକ ଭାଇ ଗୁରୁଦାସ ଭାଇ ଲିପ୍ସିତା ମା ମାନସ ଭାଇ ପଦ୍ମା ମା ପଲ୍ଲବୀ ମା ପ୍ରଭାକର ଭାଇ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା କେତେ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାଟି ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ବି 31 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ନିଷ୍ଠା ଆମର ଦରକାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ୟାମଜିତ ଭାଇ ସାର୍ଥକ ଭାଇ ସସ୍ମିତା ମା ସ୍ମିତା ବାଇ ମା ସ୍ମିତା ରାୟ ମା ସୁଭାଶିଷ ଭାଇ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ସୁପ୍ରୀତ ଭାଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ଭାଇ ତ୍ରିନାଥ ଭାଇ ଉଷା ମା ଏବଂ ବେଦମତୀ ବା ତେଣୁ 27 ଜଣ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଫୁଲ ପୂର୍ବ ମାସରେ 23 ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 4 ଜଣ ବଢିଛନ୍ତି ତ ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଉ ଯୋଉମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଅପରେ କରନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ ଆଉ ଆଜି ମା ସହିତ ମା ଆଜି କହିଲେ ଯେ 3 ମାସ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଚିନା ଭାଇଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ପୁରସ୍କାର ବେଳେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆଇ ମଜା ମନେ ପଡ଼ିଲି ଭାଇ 90 ଦିନ କହିଥିଲେ ମାନେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇକି 90 ଦିନ ଶାଶୁଙ୍କର ସଭାପତି ପଇସା ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କହିପାରନ୍ତି କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯୋଉଟା ହେଇପାରୁନି ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ କରନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ କରିକି ହିଁ କରିବେ ଆଇ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ଥରେ ସକାଳ
सकाल थे संध्या थे सकाल थे करके मैंने पूर्व संध्या केते शोरी कौन कल करे आ स्कूल सकाल नेक्स्ट डे मॉर्निंग रे करी जे केते उठली केते पूजा कली आज इत्यादि दिन भी एनिवे डजंट मैटर माने इजी हम मु भाबुची आपन 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 केते बेस्ट टाइम आपन चिंता करते मु हो इजी हम बेड को जीवा पूर्व दिन रे फिल अप करिए माने जस्ट लाइक यू नो मीटिंग कमी मु दिन लेकी पूरा नकला पर्यंत सोई नाही वे तो बेड रे बसिक माने सेल फोन रे माने फिल अप करी कि ठिया है कि फिल अप की बेड को जीवी गोटे निर्दिष्ट हम रखन इट इज डजंट टेक मच टाइम द्वितीय कथा दिन ऊपर देखुची अनेक भाई माँ किसी दिन गैप कर दौरान एकाथरे बसिकी 7-8 दिन फिलअप कर दौरान सेमिति कहूँ दिन लिपि मैंने प्रतिदिन करूँ अभ्यास कर प्रथम कथा द्वितीय कथा यदि आप एकाथरे 8-10 दिन फिलअप कौन कौ जिन सत लिखुं कौ जिन भूल हो आई डोंट नो कारण मोर तो भूल हो छाड़ी किसी दिन धरतु कौ दिन गसिप कली पार्टी बाहर पड़ा कि मैंने भूल एवं थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कशन पार्टी गुड़ा कथा बाहर पड़ा then I thought that's a gossip. I shouldn't have said that. I do election on that. तुम जब नकरी भी फिलअप मोर माने गसिप करनी बोली पड़ो काले तेणु सबुदिन कले से दिन अनुध्यान करके करेंगे जे आज मु गसिप कली कि नहीं आज माने जहाँ जहाँ सब रही भूल ना तेणु सबुदिन चेष्टा करूँ जो मैंने करुणा आर हूँ मैंने इटा हेल्प कर भाई माने माने बारंबार कही आप विश्वास करूँ विश्वास कर आरंभ करूँ से इच्छा आउ कौन विशुद्ध आउटा कौन थी मोर मन पड़ूनी इमेल कौन भाई जय गुरु हाँ नारायण सेवा पर थी आमर हाँ हाँ कह हाँ ओके तो मुझे कहीदे आमर परिचालन कमिटी मीटिंग होता गला रविवार दिन राति